Quality level products ba ang hanap nyo? Dito nyo na matatagpuan. Tara, silipin natin. Bongar is the home of famous, authentic, and quality Ilocano hand-woven products or inabel, like blankets, towels, table covers, pillowcases, and even borrows and lamps. These worldwide recognized products are being used for the Ilocano community food chain food. Wag muna! Oh, naragsak ka! Maligo sa lahat, sana ko ay bata muli, upang maligo ulit sa ulan.
Unay kasata la Maria, Apo Caridad, o ina si Kamang Tedrigta ti biag mi, Mang pasingket ti pamati mi, kenragsak anapaypayso ti biag mi, dawaten mi nga ina. Kasi di napigsa agad ganet in 1990. Ngayon maon lagtas ang kamaysaan. Iti maysaan ay buwangay a piyesta, ti dinindeng festival, may pakita ti kultura ken tradisyon, panagraragsak, panagyaman, panagkakaysa dagiti Agoeños.
nagbaybay.